Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alvid's Pau liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Madanom ya kabwasan. Atan so balikas sa tampol na Hermano Delpin Kalma. Ayay katagay na danom. Madanom ya kabwasan. Actually, singa kini, unsuso man adalang ko may papaway at si kami, may datin taong gulis mo sa danom may libre na danom, medyo luluksab, aganta, noon na tagilalamat at sa sayan oras. Antunatan, agaw na Biyernes, alas 6:42. So, itagay na sa danom, 1.02 meters. Nako, agtila nauukatan, pita kalabatlatan ugus tayo'y nauukatan, bulsa tayo nauukatan, legan niya saray kabyangan na opisyalis Pirulos Pinos si karay na dudulap eda kwarta. Okay. Maabig ya kabwasan eda balang sinansakay ya pinablin dumiringal. Good morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumog ti dito nga programa tayo sapay kuma. Ada kayo iti nasyaat nga kasasaad taptanga aldaw iti Biyernes. Pitsa 5 bulan na Septembre taon 2025. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ipapakabat ada saray kabyangan na simpilko aray ipapakabat na sa kabyangan na simpilko amin niya nasasakupan daran niya. So nagawan Energy Regulatory Commission at nagawan public hearing idaulo na Energy Regulatory Commission no agaw na Miyerkules pitsajes ada bulan na Septembre at oras na alas 2 nangarem. Jada panamaglay na online through Microsoft Teams. Aya at nilirad sa tay ERC case number 2025-118 RC Central Pangasinan Electric Cooperative Incorporated tan Masinloc Power Company Limited sa joint application for the approval na sa tay power supply agreement ada bautan na Sinpilco tan Masinloc Power Corporation. Aya at for confidential treatment of information and motion for provisional authority of interim relief.
Ulitin tayo agaw na Miyerkules sa 10 at oras na alas 2 ng araw. Public hearing itan. Panamaglay na online through Microsoft Techno applications o Microsoft Teams application. Agpanatengak, makiburas kayo. Unyalan niya, basta kabuasan, allerginitis, sa tatawag yun. Okay, mampaspasin siya kila. Good morning, adakinin na paring Noel Lumboy. Malikat sa selebrasyon na sa birthday to Karuman, ang gamanuntan, inuran na blessings, inuran na likat, inuran na bisita. Batiklara, batiklara ay na-involve saya ay maanumalyan flood control project. Amay Chairman Finance Committee at Kongreso. Batikla at ati gagimera si dating Chairman na House Appropriation Committee, ako Bicol Party List Congressman Saldico. Ibabagan mampatambal kuno diman ad Amerika. Alusutan ti lalamat. Dapat kasi ad sararaya ya unyaran sitwasyon tampang kanaunawa habang gagawin iraratay malaknaban niya investigasyon at maanumalyarang klasin proyekto. Wala lang kumoy hold departure order na sarayay kabyangan na involve at sayan na anumalya. Ang gapo. Hagdanggano in priso asit dararatan. Batikla, limala ad Amerika si Congressman Saldico. Ibabagara, aya at mampatambal kuno. Mampatambal. May mutya first class tan di kalidad Iran Hospital ad bansa tayon Pilipinas, di ba? Wadtan su St. Luke's, wadtan su Makati Med, wadtan su Chinese Hospital. Tan arum niratan niya private hospital ya talagan araya di kalidad mat. Aga kasi natambal iraratan. Tajad Amerika labat su pakatambalan to. Balag tati gagimira su kwarta yan na involve da satay abitlan flood control project. Wala kunoy appropriate travel documents da impanalis ng congressman ko taninitdan niya na clearance na say Kamara tapiano mampatambal at Estados Unidos at satay sakit to niya no anton sakit balot agdatan ni impalapag. Pampapaliwawa nitan na Congressman Toby Chanco na nabutas nilira da satay ibabagan na insertion na 13 trillion 803,693,000 infrastructure projects na Department of Public Works.
Jada silong nasatay 6.352 trillion 2025 national budget na gobyerno walatan ya insertion kwanda. $13,803 agkula na kinyay kintuya. Agkula na kwintayay pigaya. 13,803,693,000. Yele kabalog tutan wah. Palbalag ya pundo at ati gagimira. Legan niya say kabiyangan ni na barangay health worker party list Natasha ko at nan-requestmat kwanto na 2 bilyon niya pundo para sa infrastruktura kaanakan to niya. Unong niyod kinan na tiyangko. Antis na satay deliberation na 6.793 trillion ya budget ada sayay 2026 at agla kono nanuneng sa presensya na saldi ko congressman ko at camera plenary session ada saray nagagawan hearing. Marereen teteputan na saray kaparaturan kongresista nilirad satay insertion na bilyon-bilyon niya pundo at national expenditure sa program. Gabay daya ipatawag la si ko tan si datin Senate Finance Committee Chairman Grispo, Senador Grispo, yung ipaliwawa at satan niya insertion na alokasyon na abitlan na pundo. Jada panderengal na say Impracom at inamin ng dating DPWH Secretary Manuel Bunuan ya naaruman 100.8 billion so infrastructure projects samay budget da na 2025 yaatan at adulap alustay imbantak danom o ilog. Nako, kaskasyan tila tating agagimira. Nento nagagawad Indonesia. Manrararilara, pupuulan dalari kaabungan na sararatay babagan na corrupt officials. Jabalat at bansan Pilipinas, mampaparunti nila ba yaman derengel. Nga po ni una aksyon. Nga po yung gagalaw. Nakardalararatay tatawagan tiran kinay people's power. The power of the people. Ang pula. Sa NBI la kuno sumanggawa na sa investigasyon tanwala nira arum nira ya komisyon ay bubuon dasatan ay nako ang gagkapigan lararatan niya investigasyon ya ang gapumat so nakukulong ang gapumat so nakakaso kailangan wala raya ya iken example sa ibabagara sa National Bureau of Investigation at gimapula yaman imbestiga at saray alleged irregularities at the government flood control projects, particularly at saray areas ya binisita ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Si Director
Atan sa palapag ng Direktor Santiago. Bala ko naritiro laya. Si pararatay sangkot, agdamot ipaway ni suwa kangaranan at sa ikwanan na Mayor Benji Magalong dimanak at kongreso unla ang ganumuntan niya ang taton walala amoy ipawaydan imbitasyon at sikato diman at Senado sa gabay to yalaan diman at kongreso tawaman sulaban wadman sugyera diman to arapen iraratan sa kongresista ya involve at abitlan maanumalyan flood control projects. Yang gatsara ang kaplusan at lilik na untimot iraratan pakakadulap kaliwalabat ya Metro Manila apigaran pasan at bansan Pilipinas jatila batlag tilaw na rawi jalad syudad na dagupan agla na susumpal ang gapula inagaw-agaw la yan na dudulap tayo mangkurangas man nang nangis laray residentes Barangay Mayumbo Pantal ditan ada Rizal Extension ditan ada Dior Village inirnirarata niya low-lying areas ya araya at wadtanla tati gagimira ya na dudulap iraratan niditan at arapan mismo na sa West Central Elementary School ditan at gilig na plaza wadtan na tati gagimira so talagang perinyal ya problema tan. Marakapitan, nagawaan niya investigasyon. Nanganti pa, no, talagang araya anis to goodness iran investigasyon. Unliligadad 118.5 ya bilyon ya kwartan na babalang lapud satay flood control projects or flood control corruption. Sanda ka ibatikan na saraya opisyal di man larad biyok tao ya baraan dalari man sasakit iraraya wala rin unya dyan bansan Pilipinas labat so pakanangan mo only in the Philippines wala rin unya ya klasin asunto imbis siya manawag ire abogado si tawag nda doktor doktoran dala namin kumon at walay nakulong muta ya kontraktor kanda o DPWH official. Si kontraktor magmalulatan na ani ya state witness. Ani amay lay iproproponida, amay lay panukala ya bill ipapasada firing squad at sararatay nasintinsyaan na korupsyon, walay gabay da, death penalty, at panamagli na firing squad. Death penalty, sarate plunder, impasamutitan, ya bill ng Senador Bato de la Rosa, I think. Sige pa sirin. Kaskasyan tira ya mamairap mabilay ya sikatimot ya mamairap bilay agtimot na dudurya buntukan da kalabat na relief malikot kala sa aliwan dalabat lay butos mo malikot kala isang kabalot man reklamo adunyan na kipapasan tan sitwasyon
Ya ibaga mamairap subilay mo. Paano to ang kamot mampasimbalo ang umupilian sa matunong ya leader. Ya talagan na manggawa na marakep ya programa tan pulaing ya nabawasan o dino nabaat irarayang klasin na problema. Paluri katay balbalag ya punduay so nababalang una abot la 118.5 billion bawat taon. So naandi kaban na bansa malapunid sa may taon 2023 hanggang 2025 lapod sayay flood control projects. Ya araratan kumunya kwarta at dagamit at pampaaligwas na bansa sa imaligwas saray opisyal sa ibatikan datila. Lapod sararatay ghost projects abalangan ekonomiya tayo da kantidad ya 42.3 billion ya anggad 118.5 billion malapula 2023 ya anggad 2025. Katumbas tutan kwanda at nayarin 95,000 niya hanggang 266,000 niya trabaho kumo niya na pinabangan na saray umbalay katutan at ati gagimira. Kanyan ayay nagagawan investigasyon kumun walay pansumpalantutan. Aramay kwartan kinurakod da at umpawil at gobyerno ya iter at saray umbalay tan wala rin nakulong nakasoan tan nasintinsyaan na kulong iraraya kumun ya kabyangan na opisyal yan ang kamal na bilyon-bilyon ya kwarta kaibalararatay kasabwat iran kontratista. Walantilay 31 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuasan panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Kantabay tayo at technical side ka Edwin Inong say amigo yo your one and only say kabusol na saray trolls balasubas tan matatakawad gobyerno tan dyan sa syudad. Inarubalot na saray nalalamas tan mananisya ed katuan. Wajaniri pakabat malalapod saray manangan tabay. By Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens Dagupan, A.B. Fernandez Avenue, West, Dagupan City. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extract ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa
Saya plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat mo ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat na gitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Uy Suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira. Pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita Kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Narito ang ilang mga testimonya mula sa mga natulungan ng E-Karma Herbal Products. 17 years na akong diabetic at saka nag-i-insulin ako. I started taking E-Karma June 25. After a week, bumaba yung 16 naging 10. On my second week, nag 5.6 ako. Pero hindi yung sugar count ko ang inaano ko kasi nawala lahat yung mga nararamdaman ko. Ninyo. Nung nag-take ako ng E-Karma, parang nabuhay ako uli. Iba na, pati sa personal life ko, lahat iba, nag-iba. So anong tinitik yung E-Karma? I take 2 capsules in the morning, lunch, and evening. And then I drink tea in the evening. Parang 2 cups kasi after, di ba, lalagay mo yung isang tea bag. O, pag naubos mo yon, maglalagay ako uli. Parang 2. So parang naging cups. Ano na ninyo yung agwa chimpo na lang yung pag-iinom ng tea. Parang naging part ng buhay ko. Ang E-Karma ay mabibili sa St. Joseph Drugstore at ibang leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang E-Karma Nara Tea at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi umuurong sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Let's go to magic, wag mag-panic, dahil may hulog ang easy tone and mas pinagaan. Nothing fast and easy, no need to worry, customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay, magaan ang buhay, sa Magic Appliance Center.
DWIZ. Warnley in the morning. Okay, good morning, Ed Kenan Roland na Paul. Walay message request mo manaya. Natang kulabat abukay. Lulugayan to'y Madam Merly Gonzales na Bunlag Kalasyaw. At least kamonitor kila Ed DWIC. Ito, may nagsusumbong sa atin dito. Grabe ay akusasyon to, tan aligasyon to sa kay police officer. Sa kay police officer. Ay nako. Baka naiinggit kilabat at sayan police officer. Ano maasingger at sare opisyal. Sabi rito, pakichik din ang kanyang salin at dawit sa korupsyon ng mga nagdaang provincial director. Ngayon, nagpapatayo ng bahay, may negosyo, 2 at 3 sasakyan. Show off pa sa mga nabibiling gamit na di kakayanin ng isang... Nako Marites laya mo, chismis. Pero aliwan si Kilabat, si Facebook. Kung nagpa-identify ka sana, sinabi mo mga pangalan mo rito, maniniwala pa ako sa'yo. Wala Tagtatago ka, paano yan? Panindigan mo dapat yung mga aligasyon ninyo. Meron naman tayong pagsusumbungan, di ba? Pero inakal tumutla kasi ng Presidente Bongbong may Presidential Anti-Crime Commission mat. Kati una-unaan to ya inakal kayorong to executive order. O Anti-Crime Corruption Commission, may paksi. Pwede mong isumbong yan, yung sinasabi mong police officer. Kung mayroon kayong matibay na ebidensya. Wala kumon so singa Raymond na Reddington eda bansan na Pilipinas ya si katuya kwanda so manggawa na investigasyon nababantayan nyutan eda aramay blacklist iran na pelikula nan again. Ajad Netflix, nababantayan tayo si Raymond Reddington. Wala kumuntan kuno ed real life jad Pilipinas ay bali-bali Dakil so naputot sa ulo to. Dakil so nakulong. Naaninira tay lugay-lugay Naninira tayo lugay-lugay. Mas unaan tayo, irarayay unyalaran i-report yun ka barangayan nyo, sitwasyon nyo, nadudulap kayo, o wala rin na naamingaw yuratan, siniswitik iran na kagagawa. Ag tayo unggalaw, siyupay unggalaw. No kapigan no, aliwan natan, kapigan ni. Kung hindi tayo kikilos, sinong kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Juan Abi Sarmiento.
Anti ibabaganan na Mayor Magalong ang tunay na ugat ng infra-corruption hindi sa kontraktor kundi sa politiko. Kaya tatawagan to so imano ng Presidente Marcos, sila ang habulin mo, yung mga politiko. Wanan Mayor Magalong. Inyan tulamay anatomy of corruption. 40% kickback ng politiko, 10% implementing agency, 5% aray idan na royalty, 30% actual project, no 100% common, 30 lang bungat. So nagastusin dad actual project na namin 60% at panaapagan la. 15% contractor profit. Bakit kontraktor ang pinapahiya? Bakit kontraktor ang inuusig? Kuanon na Presidente, Mayor Magalong, sa kwanto Presidente Marcos, kung talagang gusto mong linisin ang sistema, tanggalin mo na ang mga anay sa Kongreso. Kwanto, gabay to ni baga, walad Kongreso. Kaya gabay to diman sulaban, diman so gabay ton laen, ya ipaway iraratan. Kangaranan na saray kontraktor tan na kongresista ya mangukontrata mo lamang. Sa ikwanto wala kuno raratay unspoken rule. Kung walang grease money, walang project. Sino ba ang nagdidiman ng grease money? Kwanto? Not the builders, not the engineers, but the politicians. By the time the budget reaches the actual project site, butas na ang pundo. Kahit sino pang best contractor, wala nang maipapakita na matinong quality. Atan sugawaan kumon. Ng Presidente, habulon to kuno iraratan sa congressman. Kailangan walay political ban on public project procurement, ban all politicians from project procurement, walang congressman, mayor, governor na pwedeng manghimasok sa selection of contractors, suppliers, or project budgets. Kailangan independent procurement authority suman desisyon kasi nga gagawin da kuno diman the Singapore Building and Construction Authority established by career professionals to award projects solely on merit, technical quality, and cost effectiveness. Digital, traceable, and public contacting system. Araya si ipapalapag na abitlan mayor, kailangan natin full transparency. Manggawamot na audit trail design no inner sulalaan bawat piso ada satay national expenditure projects allocation malapulag contractor payment. Kailangan na trace iraratan living norm for under the table deals. Warintay 8 minutos, kasumpalan na alas 6 ada kabuasan sa kuanan Manong Binjobi sa kanal gawaan niya ilog. Tapyan balag subajit to, milyon dredging. Kwanda, ay nako. Gapoy pidumaan mo't at sararate doktor siya mga alada PhilHealth. Gapoy pidumaan tumutan, sararate doktor siya mga alada PhilHealth subayar. May examine da, may check up da, ang gano sur ay slabat, sa isingil da, katarata. Bala gawa. Agpanatengak, makaiboras kayo. O ni balitak lamot karuman, wala na lang ka impormasyon.
Wala lamot, simpapatawag daratan, inlilistadan kangaranan niya ulaman, at DSWD binlok. Wala rin po pipirmaan daran butcher. Sa ikwanda, sa akakargad pirmaan niya butcher at 6,000. Pero sa iter dalabat, 1,000. Nako, kayo si man reklamo 1,000 to 1,500 labat sa iter da ka urli, kwan. Pero sa apirmaan 6,000. Ireklamo yung raratan. Ipurwan mo lang siya ay Nardo imay pinirmaan da. Tapiano na idala tadya. Agkubi laan iraratay kangaranan na saray ini danda da satan niya ayuda manlapo o da DSWD. Nang ipanang ng talabat, ilaraman su wadtan iran na pinipirmaan da. Nyala mala, nandito na. Sa ikwanto, good morning, Sir Orly, walay agawan, korap jad bunuan geset, under na IPG payout karuman. 6,500 so pinirmaan mi, kaawat mi kwarta, hinarang da kami, iramay leader, insanda inala so 5K, bawat totoo ya kaawat, arap-arapan da inala at si kami, ya sa pilitan karuman. Nyalaman, so istorya anda. At katungtung kura, sabat kura ditan, downtown area, at indalum datan. So ibabagak lanti, ito yung sak iraraman, so pinipirmaan nyuran na butcher ya say karga to at 6,500 pero 1,500 labat si itirda at sara may recipients. May 5,000 walala ko na mga alad saman. So para tanay. Kasi nang paggamit kayo wala rin ang paggamit at satan. Wala rin. Untan ira style daratan, tadakdakil iraratay, untan niya nagagaw-gawa. Wala ramay, pati sa may apalabas sa eleksyon. No 4,000 bilbilang so bawat butanti at may ka-ordinator 2,000 labat so iterto. Give it, take it or leave it. Ang tinagawa mo sinsala, andala sirin. May 2,000. Ibutos mo montan andi. At least walay 2,000 mula, aka 2,000 mo lamay coordinator. Wala mo't iraramay arom, mampirmara na butcher, idandare 1,000, blanco wallet, imay amount, na ani, isandala ikarga, ya 6,000 or 5,000 sunawa da, pero jagkatuan 1,000 lambengat. So, untalan nawa da. Katon ag kayo papagamit, da sararatay untan ira, ya ka-ordinator, leader, direkta kayo, ya unla, DSWD. Pero si ibabaga na, di man la mismo, bunuan bindok agawaya. 6,500, so pinirmaan daya butcher, pero siya inawat da, 1,500 lambengat. May 5,000, si pa'y makinggawad sa manay. Panaapagan na sarate wadtan iran na kabyangan na departamento ng swapang at walang dangal, DSWD. Dapat unal sa tayo dapat mamprotesta tayo sa raratan. Ag tayo dapat pagagamit sa irap tulanti, may sayang mo't kasi, Sir Orly, kamilan mo ubod trabaho mit, ang tami kasi walay na alami. Limaran to, walay na alada, pero short change ira, asaol ira. Sa rasundan sayang mo't kasi, Sir Orly, nasasayangan ira. Ano niyo patanewa, anam mo tundalatan niya pangkanaw na wabalot, tika irapay bilay, ya amin ladtan. Si katuyat, atay untan iran na sitwasyon.
Iaan mo tandang pangkanawnawa so kairapan na panagbilay tayo. Good morning. Okay, kula mensyonan may request mo lang te, kula ibagay ang aram mo, luwadya so number mo, kumutla ibaga. Kailangan kulabat lamay butcher ko mo niya, pinirmaan nyo. Di ba wala pinicturyo? Ibabagayo, nakarto may pinicturyo. Tapi ano wala ebidensya tayo? Aglamanundaya, suntalan na kurakutan, takuan. May kapigaran na proyekto. So, wadya luyag tayo na Pangasinan. Pigaran na proyektutan. Maabasa kya projects 113 amo o 300 ke. Number 4 tayo ad listaan ad intiron na bansan Pilipinas. Nakartulaman niya in forward kumot man ako labat lang nanunutan no supay ang i-forwardan ko saman. Okay, ditan maluwad kahit baha dito sa amin, pati ang aking nanay na si Nanay Liling at saka si Tatay Martin ay palaging nakikinig sa inyo. Maski high tide kami dito sa Barangay Maluwad, Kuanon Ilimar, Naginlin. Okay, good morning kay Tatay Martin at Nanay Liling dyan sa Maluwad. Ingat-ingat lang, ang kayo basta-basta untatampisaw at saratay high tide, danom. Okay, ditan St. Teres, Rizal Extension, St. Teres Road. Good morning, Idol. Aralum lamot. So, dalap, untatagini hanggang 9 a.m. So, pinakamataas. Grabe layan perwisyo. Kuanda ditan Rizal Extension. Kaskasan mo't ira di napulyon nating lahat. Napulyon ko si Binjitan. Panimay arom si Ting Mejia, Ranol Mejia, ipupusdan lanang iraratan so kipapasenda daily ditan barangay da o ditan mismo si Chuda. Ramiro Narbasa, good morning. Kinan Ramiro Narbasa ay babasang ko labat lara dya arayay bayag lara manaya rarayan message request. Si Herman Narbasa ditan kanawalan bimali idulugay to si Ben Aquino tan si Nityan Ninit ditan kanawalan Bimali. Dito sa Mayumbo, Kamanggaan, pinabayaan na nila yung ginagawa nilang daan namin, kwanmat ng Cathy Reyes. Napapabayaan na pag wala raw silang nakukuhang mga relief. Nako. Hindi po tayo dito kami man tawag tayo saya naman tutupot to dyan. Good morning, Idol, tulungan nyo pa wala tayo na pantrabahoan amay-amay iraramay job placement ipapalapag tayo la kayo tan gabayo talaga man trabaho wala kayo raratay munisipyo mantupot kayo sa raratay
kabiyangan na Employment Service Office datan no antura may bikan ira ay napantrabahon wala rin hiring. Tulungan mo tayo sarilim. Antis kan ungkaraw na tulong at sana na yato. Man-initiate ka, man-pursigi ka. Ulakad si kinira, no jad syudad, City Employment Service Office, no jad municipality, Municipal Employment Service Office, SISO, MISO, PISO. Mandang kayo na anturay open iradan niya napantrabahoan. Ag kayo basta-basta balat man na-apply at sararatay abroad tapi ano kayo napasubo. Natalusan tayo tan, yaman sakripisyo tayo, tainanan tayo pamilya tayo, yaula tayo adbik tao, yaman trabaho, tapian nabat, wala pandagput ada pamilya, say problema balat, kasabi tayo diman, abusoon da tayo. Lautla no saray BBE, suman trabaho at abroad. Si katuya, si babagak lanti. Dakil so kwarta tayo, balbalag so kwarta, nakaban na balay adbansa tayon Pilipinas. Pero, angga po, pigpigara labat, suminanabang at satan, tantoy, gabagabay timot, mampagamit tayo at sararatan. Diba? Mampapagamit tayo kasi, katutan so nagagaw-gawa. Kailay ibabaga kailanang anggapoy kanupugan nyo ya manreklamo no imlala kuyo iraratay butos yo. We cannot compel them. Yaman trabaho gawon dararatan su trabaho da. Tan gawon dararatay responsibilidad da. Tasinaliw dalatan. So, responsibilidad da at kasiksikanan nyo. Pero los binos sa haratay mangilala ko na sa haratay masagradon buto. Okay, good morning idol. Concern lang po. Akin agdala na oksoy so sitwasyon at double parking at diking na Jollibee Galban idol. Pupulyanan dalaray mampaparking diman. Hirap lan manabutan sudwaran na tricycle tan na triple parking. No walay aksidente sandara sitaan. Salamat and God bless. Okay? Antayo, biri-bisi mo't irarate kabyangan na Public Order and Gambling Office. Ay, ato. Public Order and Gambling Office. Pugo man na mo. Very busy mo't iraya mangkakandak na traffic mo't si kayo. Pero panawagan daya, ditang kuno Galban, Jollibee, triple double parking, agla makapanabutan iraratay tricycles. Speaking at saratay unta nira, actually, wala rin akatungtong tayuran negosyante. Ya sikara su non-request, non-sulat at city government. Pisasalamat anda sa ikwanda na 5 kami at kinan city legal officer attorney Balye kwanda. Very accommodating, very courteous. Misasalamat kami. Sikara kung nasarayan negosyante ya katungtungkod tan negosyante ya sa pwesto da ditan Perez Boulevard o Perez ya kaplasalanti sura gagawan na trabaho ay road elevation na project kung kekeraw irarayay kabyangan na negosyante tan saratay kabyangan na financial institution, ari bangko ditan, tapi gari bangko ya wadtan at Perez, di ba? Wadtan su BDO, Robinson Bank, China Bank, tunirami arum ditan niya kasin na bangko, Swiss amo may jad Basil. Araya man re-request iraya no nayari, lautlat sarate arum mo tiya walaray tracking service daditan, yan no nayari at undalan ira,
from Rizal going to Perez. Nang gawara, walay sulat da actually. Enter da city legal, ta ikaruda at kinin mayor, tan enter damot at puso. Sa ikwandad siya kiraraman niya negosyante akatungtong ko, di Mad City Legal Office, ang kapi problema me. Very accommodating kwanda si Attorney Balye. Awali kortesiya niya ito kinto. Pero kasabi mid puso kwan. Nta tinamida kami. Ipalurimutan. Mayaman niya negosyante raratanay. At manre-request labat irata piano. Aratay negosyo damot at nawala rin delivery daman bilbilang o wala rin withdrawal sa sararate bangko yung kabalaga kantidad at mainumay daya maka-exit. Tagmat lantira makadalan basta-basta ditan sa atay construction niya nagagawa from Galban to UL ay going to Tapwak. Kaya kailangan agdalara kumun unlibor ya unun tanay malapo dya E.B. Fernandez sabi nyo at unlibor nira ditan Burgos going to Perez. Ntawalalayan na shortcut mo ya Rizal going to Perez. Ay tinamidara ko no. Demand a public order and safety office. Ligan ballot jadda legal office, very accommodating, very courteous, piaarap da, bali-bali pitutungtung da. Dimang kunod puso. Uno nga, at saraya mampipetisyon iran na negosyante da Perez. Tinamida kami ni maingal ni Busis da. Imagine nyo tan. Pinagawaan tayo, di ba? Si Karewalad pa kapanyari, kanyan na anggad anos labat la, anggad complain ki labat la, ere radyo, baka sakalin natinyigmet, no, walay puso da. Animiran minutos kasumpalan na alas 7 ada kabwasan mangibasa tayo na pigarang kangaranan. Flaviano Shapnor, Ruli Soriano, Deli Nor Sagaray. Okay, kanto ay pa-shout out da saray kakaabay midya da mangin. Yanay kami yamanderengal da programa yo. Si Bobby Llamas, Macho Llamas, si si Mingit, si Bads Vidal, magano na ba? Bads. Antak akaunakalan ng chat ni Manny ka intro. Opring Llamas. Ditan da mangin mandereng-dereng si Karadi Nora Llamas. Walay kangaranan manayan ng Engineer Bobby Llamas dita na mangin. Baka sang kakanayon kimot lamlaman. Francis Ramos, kagawad, good morning. Si Belma Albino, happy birthday kay Rod Albino. Si Pat Molinaong, Marites Soriano. Tuloy pa ba yung libreng bunot ng ngipin? Tuloy na tuloy yan kay Doktora Malu Fernandez, agata nun sasao pangiter na sa serbisyo. Laki labat ditan, da klinik to ng Doktora Malu Fernandez, former councilor. J.R. Mamaril, Oscar Dolormente, Ati V, Elizabeth Kasilang Villamil, Ima Alipio, Tan Siri Martin Espinosa, Perla Fernando, Ernesto Luzartan Musada, Maxi Solis, Celestina Kalimlim, Marlon Rosal, si Marlon Bauzon, si Holly Woodborn, Jima Busto, Remy Bong Andisa, si Hubito Quizon, Ninit Molek, Cecilia Morante, Kagawad Mike Labzan, Itan Ed Anunang, Marites Soriano,
Jojo Bauson, former barangay kapitan Danny Caras, tan si Yong Regidor Wilma Cabico Velasquez, amigo Rini Velasquez, Gary Dalizay, Drix Rakista, Naxel Lara at Kwarta, si Katayoy Pikaskasi, konto. Happy birthday at kinan former kapitan tan councilor Imong Baljihos. Greetings malalapod kinan Jolens Antipolo, Jeric Oviedo, J.R. Mamaril, tan Sinida Mundaris Obispo ditan at San Francisco, California. Aldo Gomez, si amigo Joey Daroy, kanto delap lamat, kanto. Nangga pula, inagaw-agaw latan, wadjala amo, wadjala manaayam lajay nuwa, diba? Marlene Jimeno, Milba Cloris Serna, si Lawrence, di Tanad City of Kayanga, Sampabian, Master Sarlo Gonzales. Itan Eda Canada, si Marites tan si June Silang, Renato Hubillanos, Patrick Molina, tan si former barangay captain Sani Hunatas Malasalasas, Inawan Unsabin Tampol, Inawaya Unsabin Tampol, ditan at barangay Salaan. Brother Doming Sabala Jr., Gagawad Ricardo Calderon. Sa ikwanan na agala ko no atuloy may galaw dan pusoy, black pirlabat na mo sunalada, ed pugo isti puso, ed pantutong idakwan. Nitan, wala kasi walad dalem ya nan litrato sa amiligan niya manggagalaw ira. Atong disgruntled laratay kaibayo ditan, ed loob na puso. Cesar Patane, Ramel Velasquez, si HP Llamas, Angela Llamas, ditan at Pugo Chico. Maya Llamas natan. Manlyamas kayo, tadulap. Piapiano, siyapno. Mairap sa manlyamas, nudulap. Wala tira Limasawa Island, manlilimas tayon lanang. Ambi Kantago, Ma'am Jinky Alagadan, tan si Nards Tibay. Pasensya ka la, kanda taagmini ni forward may atilus kup mi, kwan. Sige, alagaran ko tayo. Pinicture yo ya. Pinirmaan yun na 5,000, 6,500, pero sa limad si kayo at 1,500 lambangat. Balbalag, mas balag sa kwartan nala nan sa may recipient. Amay pinaltugdaya kontraktor. Amay pinaltugdaya kontraktor at ati gagimira. Akasurvive. Akasurvive. Ungke natan na say tulong kinan Senador Marcolita. Babantayan ko may video to karuman Akasurvive iman. So, kontraktor, engineer, ya pinaltugda at ati gagimira. Kapatak-takot la. So nagagaw-gawa, siyempre, isakripisyo dala raratan. Isakripisyo dala, ta si Karalanti so magmaliw na ani star witness iraratan. At ating gagimira. Paman na engineer so pinaltugda ditan I think, anong bayan na yun? Pinurward ko yun
Dali, hanapin ko sa kabila. Pero may video to at nabantayan nyo tan at social media dyan Facebook. Walatan. Tatay gagimiran na mansasalita ya ungkekeraw na tulong at kinan Senador Marcolita. Aman. Kontraktor ya pinaltugda ditan at Negros Occidental. Dwara ya. Kontraktor tan samay ka iba tumat. Engineer irayan do amo lara eda sa quarry site. Ditan eda Negros Oriental. Si Engineer Angelito Oy Mendoza. Paulalatan eda National pinaltog ed National Highway ed Sitio Umanod, Barangay San Francisco, Santa Catalina, Negros Oriental. Pinaltog daya tati gagimira paunla ed quarry site area tan na sikato sa tinumbok na riding in tandem ya kalugan ed Black Honda XRM motorcycle. Sikato so pinapaltog lega niya mamanihon tumot so motorsiklo to niya. 45 caliber so ginamit yung panataki base ed empty shell ya nalmo ed bitla ya crime scene. Pero ayay wala lamay video to ya papaway nata natati gagimira mikikeraw ed natulong kinan Senador Marcolita. Pwede ba natin i-play yun mamaya ka Edwin yung video na piano nanangning tayo nantoy nagagaw-gawalan dyan bansa tayo na Pilipinas. Early in the morning. Siyempre, nayarin na possible kinitan state witness. Kaskasan, niraraya kontraktor ya ginagamit na sari politiko. Ya binabais dararatay, inaabangan dararatay lisensya da. At palpak manaya suntalan na project ya ginagawa da. Natan, wadan iran iimbestigaan. Kanyan na akin agdapatawag si Mayor Benji Magalong. Kasi katutay challenge na Congressman Toby Chanco. Labira-labir ya si Congressman Abante. Ya bagaton na ipaway mo raratay kangaranan nasaray kongresistan ibabagam. Wanto. Sige, tawag yung kongreso taman salita kuanan Mayor Magalong. Natan, ang ipalapag si Congressman Toby Chanco. Ya imbitaan la at nga po si Congressman Terry Redon tan si Congressman Abante at iwas pusoy. Good morning at kenan amigo Raul Castaño. Siguro agaylay samit na sararatay burger to ditan at Arellano. Ya si katumat lanti so itataba to niya. Okay? Ingat-ingat lang amigong Raul Castaño. Kapigan may imbitasyon na Jonathan, agla na tultuloy. Walang tila 17 minutos, kasumpalan na alas 7 at kabwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Amay-amay niran idadalam yun ang problema yun dyan nagagawad ka barangayan. Maganulang bungat. Okay. Good morning. Nakalimutan ko pong ipapirma kay Sir Orly yung MOA. Ano ba itong MOA na ito? Sinasabi dito ka Edwin. Mall of Asia? Maganda kung i-edit tayo sa Mall of Asia. From head to foot, bibilhan kanila. Yan. That's warakop ditan. Para tayo nangiter na sara tayo untan Iran gen. Okay, another reactions. Good morning at kinan amigo Jojo Erpe ditan at Santa Barbara. Si Abby de la Cruz, sabi niya, belated happy birthday kay Luis Baljihos and happy birthday daw kay former councilor Imong Baljihos.
Si Lawrence on the way, di man, Clark City. Ingat-ingat sa driving. Tawagan ta ka na ani, Lawrence, Santamlatan, nantura may ipasaliw ta. Wajanire Pakabat, malalapod saray manangantabay, 19 minutos kasumpalan na alas 7 kabosan. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serielias ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Time. It is now 7:20. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. That time check was brought to you by Cherifer. Tangkad Sagad. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakating ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuha ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
high blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dati agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di tumurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Ibalik ang dating sigla sa araw nila lolo at lola. With Magic Department Store Grandparents' Day Sale. Department Store Grandparents' Day Sale. Talagang mafe-feel yang sila sa nakababatang diskwentong hatid ng Magic Department Store Grandparents' Day Sale. Get discount on regular price outright, men's and ladies RTWs, footwear, accessories, and gift items. Kaya mag-celebrate na at mag-shopping with Magic Department Store Grandparents' Day Sale. Magic Department Store Grandparents' Day Sale. Magic Department Store Grandparents' Day Sale. Up to 70% discount on great selections. September 5 to 14, 2025. Available at all Magic Department stores near you. Dito ay Frigid Permit number R1118, series of 2025. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. DWIZ. Orly in the morning. 27 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan, panangipatuloy na programa tayo. Okay, pakabat, public service tayo ada saya na programa. Say remains or bangkay na Monsignor Oscar Aquino will be transported to Pangasinan from New York City. Say lamay, Ditan at Memorial Chapel na St. John no September 7 to 9. Agaw na simba. Yang ed Martes, September 7 to 9. Sa funeral mass on September 9, Wednesday at 9 a.m. to be presided by Archbishop Sok Villegas, and interment will follow. Okay. Ipapakabat tayo da saray kakanayon kabalus-balusay linama nan Monsignor Oscar Aquino aya at uncle nan Father Ray Pal Dumagas. Okay. Aya at sikato sudati Parish Priest of Sampabian, Calasiao, Sampabian and Calasiao. Kanyan sa bangkay to at malapo at New York in isanda ikargaditan lamayan at St. John Chapel no September 7 to 9. Walay nagawan misa no September 9
at oras na alas 9 na kabuwasan, to be presided by Arsobispo Sok Villegas, and then ipunpunla, interment will follow. Dati ya parish priest na Sampabian, tan Kalasyaw, tan direktor na Catholic schools da Mangaldan, tan Sampabian, and San Carlos. Nabuas sa kabiyangan na sa team Sukder na Pangasinan, ayaraman su kandidato na Philippine Councilors League daluyag na Pangasinan ya dadauluan na Martin Sison bilang presidente, Attorney Ana Phil Cruz Vice President, Ion Pontilera Secretary General, Tet Perez Nagyat Treasurer, si Aning Alipio PRO, si Jamil Sison Auditor, tan si Vincent Arenas Business Manager. Sa Board of Directors, Ronald Katabay na Bani, Attorney Gab Macaraeg na Lingayen, Monica Ramos na Basista, Carmina Resuello na San Carlos City, Rolly Abalos na Mangaldan, Nika Ching na Manawag, William Aradanas na Binalunan, tan si Michael D. na Baloy na Tayug. Sa Team Sukder at walaan na limaran na 5-point agenda. Transparency, presentation of financial report among the members for financial disclosures and budgetary audits to maintain accountability. Seminars and trainings, to conduct seminars and trainings for local governance and professional development among the members. Sports and development, to conduct sports activities such as basketball, volleyball, badminton, and chess league with the organization. Social, to give gifts to members, birthday celebrants of the organization, to conduct medical mission, mass blood donation in the province, medical and burial assistance to members who are in need, and to celebrate PCLD Expo of One Town, One Product of LGU's Socialization Night. Environment, to conduct tree planting and cleanup drive in partnership with the provincial government unit and district congressional offices. Araya, so 5-point agenda na sa Team Sukder yadadauluan nan Martin Sison II, kandidato para presidente di tanada PCL, former mayor na Baloy na Orbis Tondo. Okay, sa ikwanan Cesar Patane, Sir Orly Barria, so butante sa ibang senator at ibang congressman, million or billions corruption rin naging way of life na nila. Yan kasi, pumapayag tayo ginagamit tayo, pumapayag naman kayo, nagpapagamit kayo. Ito ang napapala natin ngayon. Gitan. Okay, iparengal ti pa supigaran porsyon na amay impituyaw tayo ada kinan former mayor Martin Sison II. Antistutan, happy birthday ada kinan engineer Joseph Kuling Daroy. Ready ka na, Ka Edwin? Okay, wajamay so impituyaw tayo ada kinan former mayor, councilor Martin Sison II, ang kakandidaton presidente na PCL Pangasinan. Silor? Sir, good morning po, Sir Orly. Sir Orly. Yes. Kumusta na po ang ang kampanya po natin?
tuloy-tuloy naman po ang pangangampanya po natin. Sa katunayan, kakatapos lang po natin ng campaign meeting sa 2nd District noong August 29. Noong August 30, yung 3rd, 4th, 5th, 6th districts na ginanap naman sa Binalonan Airport. So, ito pong September 6 na darating, yung 1st district naman po ang aming pangangampanyahin. Yes. Sino po yung kasama ninyo na sumusuporta sa inyo sa laban na ito? Okay po. Ako'y puso nakapasalamat dahil first time in the history of PCL elections ay nasa likod po natin ng mga malalaking leaders na ating probinsya, namely Governor Enrique Cotto, Vice Governor Mark Ronald Lambino, and even the governors, kasama po natin sila. And siyempre ang ating po mga district congressmen din. Unahin ko si 1st District Congressman Arlen Este, 2nd District Congressman Mark Huaco, 3rd District Congressman Rachel Arenas, 4th District Congressman Gina De Venecia, 5th District Congressman Monching Gigo, and 6th District Congresswoman Marlene Primicia Sagamas. And maliban po dyan, kasama rin po natin si former Mayor Cesar Tig Embao ng Bayambang, and Third Secretary, Secretary Conrad Estrella. Ano po naman po ang reaksyon ng mga councilors sa buong lalawigan kung kayo ay lumalapit sa kanila at parang inasabi niyo yung mga platforms of government ninyo or programs ninyo? Okay. Nung katatapos lamang na campaign meeting natin sa August 30 sa Binalonan, sila po'y natutuwa sa mga platforms po natin dahil isang po dyan yung transparency and accountability. Sa akin po pananaw, importante ko ang platform na yan, ang transparency ng pagpipili dahil sa ikaw ay matapat na naglilingkod, makukuha mo yung tiwala ng iyong mga assessors and members. At pag ikaw ay matapat, marami kang magagawa sa inyong liga. Bawat piso, bawat sentimo, makikita nila kung saan ginagastos na ang kanilang liga, kung saan dinadala yung pera ng liga sa pagdating ng mga proyekto, programa. Bubuksan natin yung dokumento po sa Sir Orly para po sila masuri po nila yan. At kapag nakita ko nila na kami po'y nagmalabis, they can hold us accountable. Yun po ang isa sa mga plataforma po natin. Unang-una, pinaka-importante bilang ang kandidato presidente po ay mayroong transparency and accountability. Okay. Kanina lahat pa kayo ng mga programa sa sangguniang panglusod sa syudad ng Ordaneta. Ano po yung programang sinabi nyo doon, particularly sa mga protection ng mga municipal councilors? Yes. Yung tungkol sa yung program po natin sa social. Kasi po gusto po natin na yung ating po mga members ay maging insured po sila. Pagdating po sa accidental death insurance. Kasi po mga councilors po ay palaging nasa barangay po yan, iniikot, naiimbitahan sa mga imbitasyon ng mga school programs, barangay programs. Hindi yun natin mas pili ang panahon. Kaya po gusto ko natin ensure ang bawat members ng liga. Sa ganun, meron naman tayong nasasandalan na insurance company na tutulong po. Hindi naman hinihiling, hindi hinihingi. Kapag may mangyayari ng maganda, may insurance po tayong sasalo sa atin. Yun po yung sinasabi kong protection. Nanilaban po dyan, orderly, ituloy ko lang yung blood donation drive po natin. Kasi po, may blood scarcity po tayo sa Pangasinan. Ngayon, kailangan na natin magsipag na
mag-conduct ng mga blood donation drive. Sa ganun na makapag-ipon po tayo ng dugo, lalo na po sa liga ng mga konsyal ng probinsya. Kasi nakikita ko nung ako po umiikot, ramihan po sa mga konsyal ng probinsya ay matatanda na. Hindi ko natin masabi ang panahon, baka hindi rin hinihiling, baka may isang kasal lang kailangan. Kaya po, binabuti po ng Team Server Pangasinan na ipropose ang program ito para makapatimbang po ng dugo ang liga para sa mga sosyal na mga kailangan. Yes, maganda po yan na idea sa mga health tungkol po sa health benefit ng inyong kapwa-councilors. Aside sa doon, sinasabi nyo about medicine and hospitalization and other. Isa din po yan sa ipapapatuloy natin dahil ito po'y pinatutupad na nakakaraang pangkansyon na tayo. So, nais po natin pagpatuloy ang medical assistance sa mga councilors na pangangailangan ng ulong sa kanilang medical pangangailangan. At may dagdag ko lang din, Sir Orly, pagdating din sa kalusugan, if I may, Sir Orly, dagdag ko rin po ang sports development din program sa mga councilors. Ginagawa na rin po ito ng mga administrasyon. Nais ko lang pong banggitin na ipapapatuloy po natin ang mga liga ng basketball, volleyball, chess, badminton. Kasi po, ang mga sports development program, considering ng mga bata rin yung mga councilors na yun. Yung iba po, may mga bata, ano po natin yan, pagpapatuloy po natin. Kasi po mga councilors, sa aking pagkakaalam, bilang social din, bilang matagal ng public official, nai-stress tayo sa trabaho. Yes. So, kailangan natin ng mga outlets. So, iba-iba po tayo ng mga outlets bilang isang tao. Pero magbabanding tayo sa pamilya natin, kasama natin mga mahal natin sa buhay, kakain sa labas, mamamasyal. Ito, dinadagdag ko lang. Pagpapatuloy ko yung sports development para ko sports development program like basketball, etc. Para po kapag may vacant time din sila at gusto nilang mag-distress, pwede silang lumahok sa mga palaro po ng PCL Pangasinan. Okay. Dati ba yung mayor? So, parang 9 years kayo as executive. 8 years. So, paano nyo i-adjust yan from executive to legislative? Mabanggit ko rin, hindi ko natatanong na ako rin po ay dating konsyal. Experience din po ako sa legislatura. At naging vice mayor din po ako sa presiding officer na namin pong bayan. So, from Tarangs po ako. Ngayon po, kasalukuyang konsyal po ako. Patuloy ko pong inaasa yung aking kalaman, kaya po ma-attend po ng mga seminars. Sa katunayan, may seminar po kami ngayon, September 2, ang mga newly elected officials. So, attendan po yun pagkatapos ng meeting po natin dito. Pagdating po sa kung paano po yung sinasabi nyo executibo mula executibo papuntang legislatura, palagay ko may sapat po tayong experience dahil naglilingkod din po tayong konsorsyal vice mayor at naging mayor. At Sir Orly, ito ang papapatakbo naman ng liga ay hindi na rin siguro nalalayo sa papapatakbo ng isang bayan. Dahil bilang punong executibo noon o punong bayan, sa loob ng 8 taon, sa tingin ko may sapat akong experience sa karunungan para patabuhin ang aming liga. Okay. Hindi ba magiging board member? Okay. Si former Mayor Martin Sison Ditan Balay na Orbistondo Pangasinan, sung tatagam presidente na Philippine Councilors League Pangasinan Chapter. Kalaban to si Councilor Bernal Ditan Bimmalay. Si babagatulan to sa back up to
Arari supporters to. Amin na kongresista at distrito. Naluyag tayong Pangasinan. Tan si Gobernur Gico. Ang bulat. Wah. Gabay ito ni Bagasiri. Nasumpala eleksyon. Kumbaga, virtually, analula Tatay Gagimira. Or virtually, post. Pero walay kalaban to, si Councilor Bernal. Ibabagat tumot, back up tumot, irarati, binibila to. Susuporta mo ito si Kato. Bantayan tayo laban. Tani, nabuas, walay meeting daditan at Alaminos City. Di man ira man tutuyaw, kabiyangan na First District Councilors. Sa pakagawa na sa eleksyon, I think September 13. Cinco minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Andukin naman niya interview tayo, pero i-cut tayo magano ta wala nira commercial ya itar na saray manangan tabay. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Magandang buhay! Ako po si Binaranda Escabas. 6 na po at 4 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218 sugar. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa
sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ibalik ang dating sigla sa araw nila lolo at lola. With Magic Department Store Grandparents Day Sale. Department Store Grandparents Day Sale. Talagang mafe-feel yang sila sa nakababatang diskwentong hatid ng Magic Department Store Grandparents Day Sale. Get discount on regular price outright, men's and ladies RTWs, footwear, accessories, and gift items. Kaya mag-celebrate na at mag-shopping with Magic Department Store Grandparents Day Sale. Magic Department Store Grandparents Day Sale. Magic Department Store Grandparents Day Sale. Up to 70% discount on great selections. September 5 to 14, 2025. Available at all Magic Department stores near you. DTI Frigate Permit number R1118 Series of 2025. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. DWIZ. Orly in the morning. Good morning at kinan kagawad Bona Mendoza, si Arlene Saldivar. Si Engineer Oji Cornel Bentinilla, good morning. Okay, aramay binibilaklay kangaran nanda po agtakila pidwaan tabi la takilanen ni Manny. ...53 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning.
Nakartulamay insulat da karuman ya dumeringal tayo sa Meritan at Kalasyaw. Good morning at kinan Mr. Ariel Solis. Ay pinablin na dumeringal timutya ditan at bali na Kalasyaw. Si John Ray Bautista, Tansaray Kabyangan, nakaiba to ditan at PHU. Pangasinan Health, Provincial Health Unit, ditan at Binlok. Kara di Vincent Christian Navarro. Dr. Vicente Bernardo, good morning. By the way, may butika sa radyo tayo at watan su suporta pikasakay na Region 1 Medical Center. Pangidaulo ng Director Joseph Roland Mejia tanjad pan-facilitate tan pitutulong lawas ng John Ray Bautista. Agpanatengak, makiburas kayo. Okay. Sa ikwanda jay, okay. Kumun at naipaway na Councilor Daday raratay papaimbestigaan to ya kabyangan na sararatay substandard projects at syudad tayon Dagupan, locally funded na city government. Tan, ipaway tumat kwandano si pararatay kangaranan na konsihal si kararatan so kongresista. Or araratay konsihales, kung kukumon, na aray konsihales ya si karamat lamang sukontraktor at sararatan niya proyekto ni Papa Kurang dyan syudad tayon Dagupan. Nako, conflict of interest itan. Delikado tan, ha? Diba ita, public knowledge mo't latang, kabkabatan dala no siya pararatay watan irang kontraktor ni si Engineer Ramiro Soriano at in-chat to karuman no si pa may konsyal ya walay kontrata to dyan syudad na Dagupan project to. Catherine Rodriguez, si Vilma Dillon, si Marvin Ocampo, si Benjamin Franklin, Tita Claveria, Michael Tamayo, panawagan na kwanto ditan at puso barangay official na nakakasakop sa Malta Village, nakakaabala sa traffic pag dumadaan ka malapit sa gilid ng Dominican School dahil ginagawang paradahan ng sasakyan ang kalsada. Pakiaksyonan naman po ito. Abuso na sila sa pagpark. Salamat Sir Orly and more power to your program. Sige, paparating natin yan. Sana maaksyonan din. Ang problema nga kung bingi ang mga opisyal natin, hindi natin mantig ang kanilang damdamin. Si paring Ed Tillo na kwanto dyan Dugayan Turay District Deputies of Pangasinan Knight of Columbus,
from District Deputy Ed Tilio. Tan lugayan tumutira kunoy kabiyangan na Eagles. Si Kuya Gob Anton Abalos, ABC President na Labrador, Pangasinan, from Kuya Vice Gob Edtilio Eagles Club NLR 24. God bless. Kantabay tayo on technical side. Okay, simingit si Magdalena Rabago. Kantabay tayo on the technical side si Ka Edwin Inong tan si Charm Kalikdan na Bugalyon. Sa OGT tayo na the University of Luzon. Itilak milalang ula sa balagmin na pisasalamat at balang sinansakay ya pinablin na dumaringel. Pahabol ng Ron Tandok. Tan si Joseph Estrada, likewise Kagawad Bona Mendoza. Tan si Remedios Mendoza and Nardo Tibay. Talaranan nyo lang sa programa na Karambola. Salamat at saratay suportayo. Salamat at pantitiwalayo. Salamat at lawas sa pandiringalyo at sayang programa. Tan thank you saratay prayers yo. Diyos ti agngina po. Tandaan si amigo yo. Your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat.